ब्रह्माः तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां विषदे भवरोगिणां विषये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। चरणं पवित्रं विततं पुराणं येन भूतस्तरति दुष्कृतानि तेन पवित्रेण शुद्ध्यो नः गुरुचरणपादपूजाम्। ॐ शिव शिव शम्भोराज्ञाय प्रवर्तमानस्य आद्यब्रह्मणा द्वितीयपदार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरोर्दक्षिणदिग्भागे कर्णाटकदेशे श्रीशैलस्य पश्चिमप्रदेशे व्यवहारिक चान्द्रमानेन शालीवानशके प्रभवादिषष्ठे संवत्सराणां मध्ये श्रीशालीवानशके 1946 क्रोधिनाम संवत्सरे आषाढमासस्य शुक्लपक्षे पौर्णमी तिथोः शुभनक्षत्रे शुभयोगः शुभकरणे शुभयुक्तायाः श्री पार्वती परमेश्वर मातो श्री सन्निधानेन श्री गुरुदೊಡ್ಡಬಸವಾರ್ಯರ पादपूजां करिष्ये। सकल सद्भक्तः मनसा संकल्प गुरुकृपेण अनुग्रह पूर्वकाः महा पादपूजां करिष्ये। सद्यो जातं प्रपद्यामे सद्यो जाताय वै नमो नमः। भवे भवे नाति भवे भवस्ववान् भवद्भवाय नमः। वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमः रुद्राय नमः। कालाय नमः कलविकर्णाय नमः बलाय नमः बलविकर्णाय नमः बलप्रमुतनाय नमः सर्वभूतवनमनाय नमः। अघोरेभ्यो तघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वारेभ्यो सर्वारेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपते ब्रह्मणोऽधिपते ब्रह्मादेवो मे अस्तु सदाशिवो। श्री गुरुदೊಡ್ಡಬಸವಾರ್ಯ पूजां समर्पयामि। वनस्पतिरसोपेतगन्धाढ्यो धूपवत्तम आग्रेय सर्वदेवानां देवप्रतिगृहीत्वां धूपदीपमाग्रापयामि। ಆಮೇಲೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಾವೆಲ್ಲರೂ